que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a oír lo que tu Espíritu quiere hablarnos esta mañana. Padre, te damos las gracias porque tu oído, Señor, está oyendo a todos aquellos que están gimiendo, que están clamando, Señor, porque tú restores, Señor, este mundo. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por este pueblo que está aquí con oídos dispuestos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí diciéndonos: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a su iglesia. Padre, gracias porque tu palabra ya es bendecida. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por todos ustedes. I thank Amén. you for every one of you. Todos ustedes vencieron todo obstáculo para venir a la casa de Dios. You've defeated every obstacle to come to the house of the Lord. Muchos hemos escuchado estas palabras que oímos. Bueno, pues Dios está donde quiera. You know, we've heard these words before. God is everywhere. Y si Dios está donde quiera, entonces yo me puedo quedar en la casa. So if God is everywhere, I can be at home Porque Dios está donde quiera. because God can be anywhere. Pero esa es una verdad a medias. But this is only a half truth. Sí está Dios donde quiera. Yes, God is everywhere. Pero hay un lugar donde Dios se manifiesta. But there is one place where God is made manifest. Y ese lugar se llama la iglesia. And this is the church. A mí me dicen muchas personas: ¿por qué tienes que ir a la iglesia a orar? Puedes orar en la casa. You know, many people tell me, why do you have to go to church to pray? You can pray at home. Pero es que hay algo en la casa de Dios. But there's something in the house of the Lord. Hay una atmósfera o ambiente que se siente en la casa de Dios. There is an atmosphere that is felt in the house of the Lord. Se siente como que es un lugar seguro. It's like a secured place Un lugar donde no hay teléfono que te distraiga. where there is no phone to be distracted. Es un lugar que Dios escogió It's a place selected by God para que su pueblo venga so that his people would y come tenga un encuentro con Él. and have an encounter with him. Como te digo, Like I said, Dios está donde quiera. God is everywhere. Sí está donde quiera. It's true. Pero Él hizo y apuntó un lugar. But he appointed one place. Y te puedo decir And I can tell you que Él creó todo el mundo, that he created the whole earth, pero solamente había un lugar específico but there was only one specific place donde Él venía in which he would come a caminar con el hombre. to walk with man. Y ese lugar And that place se llamaba el Jardín del Edén. was the Garden of Eden. Hasta ahorita And to this day, no hay una evidencia, there is no evidence, según lo que dice la Biblia, according to the Bible, del lugar específico donde estuvo ese jardín. of any place that garden would be specifically. No hay ninguna evidencia There is no evidence que diga que allí estuvo ese jardín. that that garden was there. Pero han llegado a la conclusión But the conclusion has been made que ese lugar existió. that that place actually existed. Ese lugar That place, era un pedazo del cielo it was a piece of heaven que vino a la tierra that came to earth, y estuvo esa atmósfera o ambiente en la tierra and that ambience or atmosphere was here on en earth un
lugar específico. in a very specific place. Entonces, So then, ahora now, nosotros debemos de saber qué es la verdad. we must know what the truth is. Y la verdad And the truth es que Dios is that God apuntó lugares appointed places donde Él viene y se presenta. in which he comes to present Él himself. viene y se encuentra. He comes in and gives you an Contigo. encounter with Y you. ese lugar And that place es este lugar is this place para ti. for you. ¿Ok? Cada quien tiene su lugar. Everyone has their own place. Pero tú tienes un lugar. But you have a place. Y tú venciste And you overcame todo obstáculo every obstacle para venir in order for you a este lugar. to come to this place. Y Dios That God, que te ve, te va a hablar. he will call you Amén. and talk to you. Dios te va a hablar este día. God will talk to you this day. Dios te va a enseñar God will teach you verdades or show you que a truths lo mejor estaban escondidas para ti. that were probably hidden for you. Dice la palabra So the word says que cosas que ojo no vio, that no eyes has seen, ni oído oyó, nor ear has heard, son las que Dios tiene preparadas that God has prepared para todos aquellos que le aman. for all those who love him. Quiere decir So what it means, que Él de antemano that even beforehand, preparó cosas para ti. he had things prepared for you. Preparó cosas grandes para ti. He prepared great things for you. Los pensamientos que Dios tiene And the thoughts that God has son grandes. are great. Dice que son tan altos, It says that they're so great, son tan grandes. so high. Nosotros creemos And we believe que los pensamientos de Dios that God's thoughts son iguales a los nuestros. are the same as ours. Dios tiene en control todo. But God has everything in control. Everything. Hemos estado hablando de la importancia, de lo importante, We've been speaking of the importance de lo poderoso of the importance que and the es power la palabra de Dios. that is the Word of God. Dijimos que la palabra de Dios es eterna. And we said that the Word of God is eternal, La palabra que Él habló and the word that He spoke eran pensamientos. were His thoughts. La palabra que tú y yo hablamos The words that you and I speak son pensamientos. are our thoughts. Antes de tú hablar, Before we speak, tú lo piensas. we have to think about it. Aunque a veces se salen las palabras locas y hablamos sin pensar. Even though sometimes we just react with words without thinking. Pero en esta palabra But in this word, dice el Señor, the Lord says, hablando por un profeta, speaking through a prophet, mis pensamientos no son tus pensamientos, my thoughts are not your thoughts, ni tus caminos mis caminos. nor your ways are mine. Quiere decir So what it means, que Dios estaba diciendo, and this is God saying, miren, look, ustedes van por un lado you guys are going one way mientras yo voy por otro lado. while I am going the other. Ustedes no están alineados a mi pensamiento. You guys are not aligned to my way of thinking Yo no soy igual que ustedes. because I am not like you. ¿Cuál es el pensamiento de Dios What is entonces? the thoughts of God then? Esta palabra es el pensamiento de Dios. The Bible is the thoughts of God, Y su palabra and His o word sus pensamientos or His thoughts, son eternos. they're eternal. Son eternos. They're eternal. Lo que tú piensas, What you think, lo que tú estás confrontando, what you are confronting, lo que tú estás pasando, whatever you're facing, lo que tú estás preocupado por, what you're worried about, es temporal, it's all temporary. no es eterno. It is not eternal. La palabra de Dios, But the word of el God, pensamiento de Dios, the thoughts of God, es eterno. they're eternal. Entonces, So then, cuando hay un encuentro, when there is an encounter,
con la palabra, with the word, lo que es terrenal the things that are earthly, tiene que bajarse, they have to become less porque no permanece. because they don't remain. ¿Por qué crees Why do you think que cuando Jesús anduvo en esta tierra, that when Jesus was here on earth, él sabía he knew que era la verdad? what the truth was? Él dice la palabra The word says que él fue llevado al desierto that he was taken into the desert, y en el desierto and in that desert, él tenía una necesidad, he had a need. él tenía un pensamiento He had a thought que tenía hambre, that he was hungry. tenía sed, He was thirsty. pero él sabía la palabra. But he knew the word. Así que esa palabra So therefore, that word que es eterna that is eternal, vino a ser confrontada it became confronted con el hambre with the hunger que es temporal. that is temporary. Y cuando Satanás, So when Satan came en forma de hambre, in the form of hunger, le dijo, he came in to say, dile a esas piedras que se conviertan en pan. tell those stones to turn into bread. Si eres hijo de Dios. If you truly are the Son of God. Y Jesús, So Jesus, que sabía the one that knew la verdad, the truth, él dijo, he said, no solo de pan vivirá el hombre, not only from bread shall man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes from the mouth of the Father. Él supo So he knew que había una realidad that there was a reality porque había estado sin comer 40 días y 40 noches. because he has been without food or drink for 40 days and 40 nights. Pero había una verdad, But there was a truth. había un pensamiento eterno There was an eternal thought que tenía que prevalecer. that had to prevail. Y esa verdad And that truth es la verdad completa. is the complete truth. Pues, ¿de qué estás hablando, pastor? So what are you talking about? Ahorita vas a entender. You will shortly understand. La palabra de Dios es eterna. The word of God is eternal. El problema de nosotros The problem with es us que no nos hemos alineado a esa palabra. is that we have not been aligned to that word. En otras palabras, So in other words, no creemos we don't believe que el pensamiento o palabra de Dios that the thoughts of God or the word of God está arriba de lo que tú estás pasando, is above whatever you are facing. de lo que tú estás confrontando. Whatever you are confronting, No es eterno, it's not eternal. es terrenal, This is only, it's earthly. es pasajero. It's something that passes. El pensamiento de Dios es tan alto. But the thoughts of God are so high. Dice la palabra The word says que es necesario that it's que necessary aquel que viene a Dios that he who comes to God crea que le hay, believe that it is. crea que le hay Believe that there is. y que Él And he es bueno, is good. es galardonador, That he is good. te da, That he is giving. ¿ok? Te da porque Él es tu Padre. Because he is your Father. Eso es lo que Dios anda buscando, That's what God is seeking. que alguien se alinee That somebody would line up a su palabra, to his word. a su pensamiento, To his thoughts. porque sus pensamientos Why his thoughts? permanecerán para siempre. Because they will remain forever. Todas estas cosas pasarán. Everything we see will El pass. mundo pasará, The world will la pass. tierra pasará, The earth will pero pass. su palabra But his word no pasará. will not pass. Su palabra His word es el mismo. is he himself. Así que Dios, So God, cuando tú y yo venimos when you and I came a orar, to pray, a pedirle a to Él, ask him, nosotros tenemos que We must alinearnos line up a lo que Él dice. to what he says. Si Él dice If he says es,
is. No hay pero, There is no but. no hay sí pero, There is a yes, but, a ver, or let's see. no. It is none of Cuando that. Dios habla, When God speaks, es. it is. Y esa es la seguridad que debemos de tener. And that is the surety that we must have. Por eso hemos estado hablando estas semanas That's why we've been speaking in these past couple of weeks de lo importante que es meternos a la palabra de Dios. in regarding to the importance of getting into the Word of God. Porque si tú no tienes la palabra, Because if you don't have the Word, el diablo va a venir a traerte media palabra. the devil's going to come and give you only a half truth. El diablo predica, The ¿Sabes? devil, he preaches. él sabe la palabra. He knows the Word. Él se presentó a Jesús, el Hijo de Dios, He presented himself before the Son of God con mitad de la palabra. with a half truth. Pero Jesús tenía la palabra But Jesus had the Word, y él dijo, a mí no me vas a engañar, and he said, "You will not deceive me, porque escrito está. for it is written." Escrito está. It is written. Escrito está. It Tres is written. veces. 3 En times. boca de 3 o más testigos es cerrado el caso. When 2 or 3 witnesses, the case is closed. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Your thoughts are not his thoughts. No son, They're not. no son. Tus pensamientos son momentáneos, Your thoughts are momentary. terrenales. They are earthly. Pero lo de Dios es eterno. But that what is God's is eternal. El libro de Romanos nos habla que hay cosas In the book of Romans, we see that there are things que ojo no ha visto, that no eyes has seen, que oído no ha oído, nor ear has que heard, ni ha subido a corazón de hombre. nor has it entered into the heart of man. Quiere decir que ni siquiera piensa esto. That we can't even fathom this. Cosas, pensamientos Thoughts que Dios tiene para ti. that God has for you. La cosa es que no abrimos la palabra. You know, the thing is that we don't open up the Word of God. No escudriñamos la palabra. We don't seek in the Word of God. Y ahorita a lo mejor se te está haciendo aburrido porque no hay emoción para ti. And right now, things may be even boring because you're not emotional about this or excited about O a it. lo mejor ni entiendes Or maybe you don't even understand what I'm talking about. esta verdad. You don't understand this truth. Pero te voy a decir algo que Dios me enseñó. But I'm going to share with you something that God told me or Y Él showed me me. dijo He told me en su palabra, in His Word cuando le dijo a Moisés, when He told Moses. Moisés estaba con la multitud, Moses was with the multitude, el mar estaba enfrente and the sea was before him, y el enemigo atrás. and the enemy was behind. Y se halló en el punto de decir, ¿qué hago? And he found himself in a point where he asked, "What shall I do?" Aparte de eso, todo el desánimo de toda la gente que llevaba. Apart from that, the discouragement that you would hear in the voices of the people that he was with. Y Dios le habla a Moisés y le dice, But God talks to him and he says, ¿por qué miras a mí? "Why do you look at me? Avanza, Advance. avanza en la palabra. Advance in the word." Hay ocasiones que nos vemos tan imposible las cosas que están pasando. There are times when we see things that are impossible. Y nos vemos rodeados por tantos obstáculos. And we see ourselves surrounded by so many obstacles. Pero allí es cuando la palabra But that is where the word, que vive dentro de ti, the word that lives within you, tiene que salir. it must come out. Cuando tú hablas When you speak, la palabra, when you speak the word, tu situación, your situation, cosas muertas van a resucitar. or things that are dead have to resurrect. Relaciones muertas Dead relationships van a cobrar vida. will produce life. Enfermedad Sickness se va a ir. will leave.
¿Sabes por qué? And do you know why? Porque su palabra dice Because his word says que Él fue herido por nuestros pecados, that he was bruised for our iniquities. molido por nuestras rebeliones, He was destroyed for our rebellion. y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. And for our peace, the destruction of our peace went upon him. Y que por sus llagas tú y yo somos sanos, ya And fuimos by his sanos. bruises, you and I are healed. Él pagó todo, He paid it all. dice su palabra, His word says, dice su pensamiento. his thoughts say. Entonces, si tú y yo So if you and I vamos al doctor go to the doctor y el doctor te dice que tú tienes una enfermedad, and the doctor says you have a sickness, si tú estás alineado a la palabra, if you are aligned with the word, óyeme bien, listen closely, porque el ser sano es una opción también. because to be healthy is an option as well. Eso no quiere decir que todos van a ser sanos, porque no todos reciben. That doesn't mean that everyone will be healed, because not everyone will receive. O vivimos en este cuerpo que se está acabando, deteriorando Or we live in this body that is deteriorating por causa del pecado. by the cause of sin. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. But God has a purpose for your life. Dios pagó el precio máximo He has paid the maximum price para que tú y yo so that you and I estemos sanos are healthy, para hacer su plan y su propósito aquí. so that his plan, his purpose may be fulfilled here. La enfermedad Sickness es consecuencia del pecado. is a consequence of sin. Y el pecado, la enfermedad, And sin, or sickness, anda buscando cuerpos. is looking for a body, Anda buscando cuerpos. is looking for bodies. Y dice, merece, And it says it deserves, porque es desobediente. because he's Porque disobedient, es todo lo que tú quieras. or whatever the case may be. Pero ¿qué dice la palabra? So what does the word say? La palabra de Dios dice The word says que por sus llagas that by his tú y bruises, yo somos sanos. you and I are already healed. Entonces, So then, cuando tú te enfermas, so when we get sick, tú tienes que alinearte con la palabra we have to be aligned with the word, porque es necesario. because it is necessary. Dice, es necesario It says it is que si necessary tú vienes a orar, that if you come to pray, que si tú vienes a hablar con Dios, if you come to talk to God, a pedirle a Dios, to ask God, tú creas, you would believe. tú te alinees. You would align. Tú debes de saber que Dios es bueno, You have to know that God is good, que Él ya pagó por ti. that he's already paid the price. Cuando el pecado requería castigo When a sin required a sentence o al culpable, for those who are guilty, Jesús Jesus dijo, said, yo pago, I will pay. yo pago, I will pay. yo pago. I will pay. Él se hizo pobre He made himself poor para que tú y yo so that you and I no fuésemos pobres. wouldn't have to be poor. Él murió He died llevando todas nuestras enfermedades, taking all of our sicknesses, todos nuestros dolores, all of our pain, para que tú y yo so that you and I no los llevásemos. would not have to bear it. Entonces, So then, cuando una deuda, when the debt, porque debíamos eso nosotros, because we had a debt, that's what we owed, ya fue pagada, and it's already paid. ¿por qué se está reclamando a alguien? Porque alguien está reclamando esa deuda si ya fue pagada. Then why is somebody claiming that debt when it's already been paid? Alguien te está transeando, como dicen por ahí. You know, somebody's trying to con you. Alguien te está robando. Someone is stealing from you. Alguien te está reclamando algo que tú has estado pagando cuando ya fue pagado. Somebody is collecting on something that you've already been paying on Se te time. pasó. Se te I pasó. think you missed it.
Decía mi esposo, vuelvo la otra semana. My husband would say, I'll come next week. Ya Dios pagó. God already paid it. Ya Dios pagó lo que estás confrontando. God paid for what you are facing. Te están transeando. They're conning you. Ya fue pagado. It's already been paid. Tienes que alinearte a la palabra. You have to line up to the word. Tienes que regresar y ir para atrás y decir, oh, esto ya fue pagado. You have to go back to the word and say, this has already been paid. ¿Yo por qué tengo que estar llorando todavía? Why must I still shed tears? ¿Yo por qué tengo que estar rogando si ya fue pagado? Why do I have to still beg when it's already been paid? Entonces, cuando tú y yo nos alineamos So when you and I align to the a lo word, que dice la palabra to de what the word Dios, of God says, en ese momento, and in that moment, ¿sabes qué haces a Dios feliz? you're going to make God happy. Dice, he hallado a alguien que me cree. I have found someone that believes me. He hallado a I alguien have found someone que se alineó a mi pensamiento. that has aligned to my thoughts. Por eso dice, si dos se ponen de acuerdo That's why it says, if two or more gathered y piden sobre una cosa, in agreement over one thing, será dada. it shall be done. Y yo antes andaba buscando a alguien So I used to seek for someone que se pusiera en acuerdo that conmigo. would come into an agreement with me Hasta que Dios me reveló until God revealed to me que ese alguien that that someone es Él mismo. is He Himself. Tú te tienes que poner It's you en acuerdo con Él, that has to come in an agreement con with lo que Him, dice su palabra. with what His word says. Y entonces recibirás tu milagro. And then you will receive your miracle. Vas a caminar, como decía mi esposo, no nomás arriba del agua. Like my husband would say, not only would you be walking on water, Porque dice la palabra que mayores cosas haríamos. because the word of God says that we shall do greater things. Porque Él está con el Padre. For He is with the Father. Dice, yo voy a ir hasta haciendo como las de estas que hacen los barcos cuando van. Sí. Podemos, We can, porque la palabra de Dios lo dice. because the word of God says it. Había un hombre, There once was a man. este hombre era un sacerdote This man was a priest. y este hombre se llamaba Zacarías, And this man had the name of Zechariah. porque muchos de nosotros Because many of us, tenemos un problema we have a problem. y es que nuestra boca And is that our mouth habla mucho. talks a lot. Dice la palabra And the word says que nosotros tenemos poder that we have power con lo que hablamos. with the things that we speak. Podemos dar vida We can give life o podemos dar muerte. or we can give death. Dice que esta lengua que tenemos It says that this tongue, se alborota it falls apart y se mueve para todos lados and it moves everywhere. y habla tantas cosas. And it speaks so much. La cosa es So the thing is que podemos estar hablando vida o muerte. that we can speak life or death. Si sabemos la palabra, If we know the word, el Espíritu Santo va a sacar esa palabra the Spirit of God is going to bring forth that word. en esos tiempos And in those times, que estemos confrontando. and the times that we are facing, Dice la palabra the word says que este hombre llamado Zacarías, that this man by the name of Zechariah, ellos estuvieron por tiempo, for a como while, todo matrimonio, like marriages, they se usually do. casan y quieren tener hijos. You know, they get married and then they want to have children. Unos pronto, otros después, pero quieren tener hijos. You know, Están everyone wants to en have el kids. plan. It's like part of the plan after marriage. Yo me imagino que este hombre de Dios So I could imagine this man of God, querían tener un hijo, he wanted to have children, pero ya se hicieron viejos but they were already old y ya no había esperanza. and there was no longer like any hope. Pero dice que a él le tocó But to him, entrar en el templo he got to enter into the temple a ministrar. to minister.
Y dice que mientras estaba allí, And it says that while he was there, él se preparó, porque se He- tenían que preparar. he prepared himself as they should Un año. for a whole year. Se tenían que preparar para entrar a ese lugar santísimo. They had to prepare for the whole year to enter into the holiest of holies. Para hablar con Dios, ellos tenían que ser bien apartados del pecado. To be speaking to God, they had to be completely holy or set apart for God. Porque si no estaban bien, Because if they were not set apart, ellos morían. then they would die. Entonces, este hombre se preparó So this man prepared himself. y dice la palabra que mientras él servía, That it says that as he was preparing or serving, se apareció un ángel. that an angel presented itself. Y vino este ángel y le trajo una noticia grande. And the angel came giving him a great news. A lo mejor era la respuesta de él que ya se le había olvidado que había pedido por eso. Maybe it was a response to a prayer that he had even forgotten about. Pero ese ángel le traía una noticia But he came to give him news que iba a tener un hijo famoso. that he was to have a famous son. No nomás iba a tener un hijo. It wasn't just going to be a son, Ese hijo iba a ser famoso. but he was going to be well known. Ese hijo iba a preparar el camino del Mesías. He was going to prepare the way for the Messiah. Así que este hombre de Dios So this man of God le dijo al ángel, said to the angel, pero ¿cómo va a ser eso? "But how can this be? Ya estoy viejo, I'm already old of mi age. esposa está vieja. So is my wife." ¿Y sabes qué pasó? And you know what happened? El ángel The angel le cayó la boca. stopped him from speaking. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué se quedó mudo? And I always asked, why did he remain mute? Sabes que tú y yo muchas veces hemos anulado el plan de Dios por nuestra boca. Did you know that me and you have annulled God's plan by our mouth? Se le abrió la boca cuando llegó el milagro. He opened his mouth when the miracle came, Cuando Dios cumplió su palabra. when God fulfilled his will, his work, his mind. Hay cosas que Dios nos ha hablado. There's things that God has spoken to Hay us of. cosas que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. There are things that God has prepared for you and I. Hay cosas grandes, maravillosas They're great, marvelous things que Él planeó para ti. that he has planned for you, Que tu pensamiento ni logra entender. that your thoughts can't even fathom or understand. Pero nosotros decimos, ay, pero ¿cómo? But we go and we say, well, how can it be? No, yo no creo que yo sea capaz. I'm not able to do this. ¿Sabes qué? You know what? Con nuestra boca With our mouth, anulamos. we annul. Hemos anulado muchas cosas We have annulled so many things que Dios quiere para ti. for you that God has for you. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. We have the Spirit of God, the Holy Spirit, Y Él está esperando and He is waiting que tú escudriñes los pensamientos de Dios. that you seek the thoughts of God, No nomás el domingo, not only on Sundays, todos los días. but every day. Todos los días. Every day, Él quiere enseñarte lo que Él piensa de ti. He wants to show you what He thinks of you. Él quiere enseñarte lo que tú eres, He wants to show you who you are, lo que tú puedes hacer, what you're capable of doing, lo que te pertenece. what belongs to you. Él quiere que tú sepas He wants you to know que tú no eres un menso, that you are not dumb. un tonto, You're not dumb. que tú no eres un accidente. That you are not an accident. Tú eres perfecto, That you're perfectly made. que Dios te escogió. That God has elected you. Él quiere que sepas He wants you to know la verdad, the truth. porque dice su palabra
Because the word y says, conoceréis la verdad. and you shall know the Y truth, la verdad te va a hacer libre. and the truth shall set you Tú free. eres especial. You are special. Pero si tú no alineas But if you don't align tus yourself, pensamientos your thoughts, con los de Él, with God's thoughts, vas a seguir como estás, then you will remain the way that you are, chillando todo el tiempo, weeping for everything, hablando negativo, speaking negatively, desanimado, being discouraged, cosas que ni son, things that don't even exist, cosas que te imaginas things that you imagine or put together in your Enfermo. mind. y hasta te vas a morir. Yeah, even in sickness, and you would even die Porque no sabes lo que Dios tiene para ti. only because you don't know what God has for you. A mí me gustaba mucho un predicador lo que decía. I used to listen to this preacher. I really liked what he said. Y cuando él comenzaba sus servicios decía esto. And when he would start his service, he would say this. Y hacía que toda la iglesia dijera, y era una iglesia grandísima. And it was a big church, and he would have the church rehearse this. Y decía, digan, Say this. yo soy I am lo que la Biblia dice que soy. what the Bible tells me that I am. Y yo tengo And I have lo que la Biblia dice que tengo. what the Bible tells me that I have. ¿Ok? Y eso lo hicieron como un emblema de ellos. And that became like their slogan. Y yo creo que también lo tenemos que hacer aquí And I believe that we must do the same here para que tú te alinees so that we line up a lo que la palabra de Dios dice. according to the Word of God. No importa qué, It doesn't matter what. no importa lo que estemos pasando. It doesn't matter what we face. Cuando nosotros nos alineamos But when we align a sus pensamientos, our thoughts with His, tu milagro va a venir. then your miracle will come. Lo que estás pasando What you are facing, lo vas a poder confrontar you'll be able to confront it con la verdad. with the truth. Y acuérdate And remember que la palabra de Dios that the Word of God es eterna, is eternal. permanece para siempre. It'll remain Si Él forever. dijo, If you say, si Él dijo que yo soy sana, yo if soy He sana. says that I'm healed, then I am healed. Si Él dijo que yo estoy completa, que soy la niña de sus ojos, yo soy la niña de sus ojos. And if He says that I am complete, I'm the apple of His eye, then that's who I am. Si Él dice And if He says que Él se hizo pobre para que yo no sea pobre, that He has made Himself poor so that I don't have to be poor, aquí está todo en la palabra. it is all written in the Word of God. Muchos de nosotros hemos herido a nuestros hijos. Many of us have injured our children. Les hemos lastimado sus sentimientos, emociones. We have hurt their emotions, ¿Cómo les hablamos? the way that we speak to them. Lo que tú hablas What you speak tiene mucho poder. has a lot of power. ¿Qué es lo que estás hablando? What is it that you are speaking? ¿Es el pensamiento de Dios Is it the thoughts of God, o es lo que tú piensas? or is it your own thoughts? ¿Qué es lo que tú estás hablando? What is it that you are speaking? ¿Se alinea a Dios Does it line up to God, o se alinea a ti? or does it line up to your own thoughts? Si se alinea a ti, If it lines up to you, ya perdiste. then you have lost. Porque la verdad de Dios Because the truth of God es para siempre. is forever. Lo tuyo no. Yours aren't. Se va a acabar. Your thoughts will Todo end. se va a acabar. La Biblia te habla The Bible speaks que no hay nada that there is nothing. más poderoso There's nothing more powerful que caminar en The- los planes de Dios. than to walk in the plans of God. Todos los hombres que caminaron Every man that's walked sabiendo knowing que Dios that God les había hablado, would speak to them, esos hombres fueron poderosos. those men were powerful men. Tú tan solamente di la palabra All you have to do is speak the word, y mi siervo sanará. and my servant will be healed. Porque yo sé Because I know que tú tienes autoridad, that you have authority, que tu palabra es eterna. that your word is eternal, Y yo
And I, soy pecador, I'm a sinner. que ni soy digno de que vayas a mi casa, I'm unworthy of even having you at my home. pero tengo autoridad. But I am a man of authority too. Y si yo digo a alguien Then if I tell one of my servants que haga, to do something, se hace. then it shall be done. Así también tú, And that's how it should be with you. nomás di, All you have to do is say, y mi siervo sanará. and my servant will be healed. ¿Qué palabra? What word? ¿Qué palabra? What word? Y esa palabra vive en ti. And that word lives in you. Esa palabra mora en ti. That word lives in you. Andas derrotado porque tú quieres. You're defeated because you want to. Andas caminando bajo porque tú quieres. You're walking low because you want to. Porque cerca de ti está la palabra. Because close to you is the word of God. Yo muchas veces he pensado negativamente. Many times I had negative thoughts, Negativamente de muchos aquí en la iglesia. and I would think wrongly of, people at church. Pero me cuido de no hablarlo. But I take care that I don't speak it out. Porque ya cuando sale, Because when it comes out of my mouth, yo le doy vida o muerte. it either produces life or death. Cuando la palabra sale por tu boca, But when the word comes out of your mouth, tú estás hablando vida o muerte you're speaking life or death. hacia lo que sea. Whatever the case may be, Sea tu trabajo, it would be at work, y aquí te voy a poner un ejemplo. and I'll give you an example. Nosotros vivíamos en un pueblo por ahí donde viven los hermanos, We used to live out Sauk in an Village. area by Sauk Village. Una yardita chiquitita. We had a little yard. Juntaba media bolsa de las negras de hojas. I would get like maybe a half bag of leaves. Y me recuerdo que nos movimos a otro lugar donde parecía un parque. Then I remember we moved into a place that it looked like a park. Muchos árboles, We had so many trees, muchas hojas. so many leaves. No podía contar las bolsas de hojas. I couldn't even count the bags of leaves. Eran montones así que nos llevábamos así, de hojas. There were piles and piles of leaves. Mis manos tenían callos My hands had calloused, y empecé a renegar. and I began to complain. Y mi esposo me decía, empieza a cantar. And my husband would say, begin to sing. Porque cuando tú reniegas Because when you complain y empiezas a hablar and you speak y empiezas a ver, and you start to see, se hacen unas montañotas it seems as mountains grow. que te hacen ver que nunca vas a acabar. It makes you think that you will never finish. Y eso te hace enojar. And it gets you more angry. Y yo le dije, pues como tú no lo haces, And I tell him, well, since you don't do it yourself, bocona, so I would talk back. esta boca habla. This mouth would speak. Y me dice mi esposo, So my husband would say, yo nomás te estoy enseñando una manera fácil. I'm only teaching you an easy way. Dice, yo ando haciendo el trabajo gozoso, I'm doing the work in a joyous way, riéndome, cantándole a singing Dios. to the Lord. Y si tengo que lavar los baños, ando haciéndolo con gozo. And if I'm washing the bathrooms, cleaning them, then I'm doing it with joy. ¿Y sabes qué? You know what? Como que si el Espíritu Santo le saca brillo hasta los baños. It seems like even like if the Holy Spirit takes out a glow in the bathrooms. ¿Y sabes qué? Andaba yo renegando esa vez So there I was that day. I was just complaining, y de repente sonó eso en mi cabeza. and all of a sudden that thing resounded in my mind. Canta. Sing, Y empecé a cantar. and I began to Y sing, empecé a cantar. and I sang, Y parecía como que alguien me hacía el rey. and it seemed like the rake would just go on its own. Pero luego se puso negro, negro. Ahí viene la lluvia, hay que correr. And then it got very dark out, and it seemed like it was gonna rain. Me recuerdo que me fui para adentro, ya se hizo noche, ya dije, bueno, So I remember, I went in, it got late muy without finishing. malo, porque van a pesar mucho las hojas mañana. So, I was like, worried because the next day the leaves are going to be very heavy with the rain. Pero para mi sorpresa, But to my el surprise, día siguiente on the next day, estaba limpio. it was completely cleared.
Y yo corrí y le dije a mi esposo, And I ran to my husband and I said, le dije, tú limpiaste esa noche, ¿verdad? You raked last night, didn't you? Dice, no. He said, no. Dice, ¿qué pasó? Le dije, no, pues es que tenía todas las hojas. Why do you ask? Well, it's because I had all these leaves out there last night. Dice, lo que pasó What happened es que vino un viento is that a wind came tan fuerte so strong que se llevó todas las hojas. and it took all the leaves. Tenemos poder cuando tú hablas. We have power with what we speak. Cuando esos pensamientos When those thoughts, negativos negative thoughts, salen por tu boca, they come out of your mouth, vas a recibir el fruto de lo que hablaste. you will receive the fruit of what you have spoken. Así dice la palabra. That's what the word says. Lo que tú hablas. What you speak. Si tú hablas a tus hijos, nunca van a cambiar, nunca van a cambiar. If you say, oh, my children will never change, then they will never change. Traviesos, cabezones, eso You van know, a ser. stubborn, and that's what they're going to be. Sí, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, novia. Lo que tú hables, eso va a pasar. About your significant other, whatever you speak, it shall be. Dios quiere que cambiemos God wants us to change hasta alinear nuestra manera de pensar como Y- Él piensa. so that we align our thoughts with His, A ver las cosas como Él las ve. to see things the way that He does. Dice la palabra que nosotros tenemos su mente. It says, the word says that we have His mind. Yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser que tenga tu mente si estoy pensando esto? And I said, Lord, how can I have your thought or your mind when I'm thinking all these things? Él me decía, alíñate, muchacha. And He would just tell me, align yourself. Abre mi palabra. Open up the word. Y mi palabra And the word tiene un poder transformador. has a power that transforms, Tiene un poder que te convence. has a power that convinces. Cuando la palabra se presenta a ti, And when that word presents itself, tu mente se abre your mind opens up y empiezas a pensar como Él piensa. and you begin to think the way that He Vas a thinks. empezar a hablar como Él habla. You're going to begin to speak the way that He speaks. Vas a empezar a caminar como Él camina. You're going to be able to walk even the way that He did. Te vas a sorprender tú misma en tu trabajo. You're going to be very surprised at ¿Cómo work, haces el trabajo? the way that you do work. Ya no vamos a renegar porque no lavan los platos en la casa. You know, we're no longer going to complain about people not washing dishes. Mamás que nos dejan todos los platos sucios. You know, those, that leave all the dishes all dirty. Vas a hacerlo con gozo. You will do it with joy Cuando esa palabra venga a ser revelada a ti. when that word comes to be revealed to you. Así que una de las cosas, ya voy a terminar, So one of the things que David descubrió, David el que escribió los salmos, el pastor que That- habla la Biblia, el rey, that David wrote, like in él Psalms, descubrió algo, or he discovered something, que la palabra de Dios era eterna, that the word of God was eternal, que él debería de estar en su palabra, that he must be in his word, que debería de habitar en lo que él decía. that he needed to inhabit in everything that he said. Y él tuvo mucho éxito en muchas cosas. And he was very successful in many things. Así que, hermano, desde este día, So since this day, no te hagas sordo a lo que oíste. don't go deaf to what you have heard. La Biblia te va a enseñar The Bible will teach you cómo vestirte, how you should dress, cómo caminar, how to walk, cómo responder, how to respond, cómo ser un esposo ejemplar, how to be a good example of a husband, una esposa, a good wife, un hijo, hija. a good son or daughter. La palabra de Dios te lo enseña, allí está todo. The Word of God teaches it. It's right there. Alíñate, Line up. alíñate con lo que Él dice Line up to what He says para que te vaya bien. so that things will go right. ¿Quieres que te vaya bien? Do you want things to go well? Solamente hay dos caminos, There's only two pathways, vida o muerte, life or death, luz o tinieblas.
light or darkness. No hay medio. There is nothing in between. Estás en uno de los dos. You are on one or the other. Pon atención Pay attention en lo que la palabra de Dios te está diciendo. to what the Word of God is telling you. Y sabes una cosa, And you know what? cosas buenas vienen. Good things will come. Cosas buenas vienen Good things will come cuando nos comencemos a alinear a lo que Él dice. when we begin to line up to what He says. No nos tenemos que preocupar. We don't have to worry anymore. No nos tenemos que preocupar de nada. We don't have to worry about anything Si estás alineado en la palabra, if we're aligned to the Word. porque la palabra Because the Word, te respalda. it backs you up. La palabra The Word, te sostiene. it sustains you. Si Él dijo, And if He says, es. it is. Espéralo. Wait for Him. Y aunque se tarde, And even though it va a venir. drags, it will come. Y cuando quiera vengan pensamientos negativos, And when negative thoughts come, acuérdate de esto just remember this y calla ese pensamiento. and silence those No thoughts. abras la boca. Do not open your mouth. Mejor vete de allí. Just leave the Si place. quieres hablar cosas negativas, If you want to talk something tu negative compañero, to your tu partner compañera, a tus or hijos, to your significant others, mejor cálmate. and Vete. instead leave. Deja que el pensamiento de Dios se alinee al tuyo. Let the thoughts of God, ¿Y sabes Line up qué to vas you. a descubrir? and you know what you will discover? Que el coraje que traías, That the anger that you had, que la ira que traías, that the wrath that you had, se fue. it has left. Porque nomás fue una confrontación Because it was only a confrontation con la verdad. with the truth. Y tú tienes la verdad. And you have the truth. Tú tienes la verdad. You have the Tú truth. tienes que ser diferente. You have to be different. Tú y yo somos luminares. You and I Dios nos trajo aquí con propósitos. have been brought with a purpose. Dios no te trajo por un accidente. He didn't bring you by accident. No fue una noche loca de tus padres. It wasn't a crazy night, Es un propósito divino. but it was a purpose. Es algo grande. It's something great. Eres la voz You are the voice del que va a clamar of He who calls out por medio de tu boca. through your mouth. Así que levántate, So stand up, levántate stand to your feet, y empieza a leer la palabra. begin to read the Word. No te conformes con venir nomás el domingo. Don't be conformed with simply Si no, Sundays. si no puedes entre la semana, If you can't during the week, el domingo que vengas, the Sunday that you do come, presta oído. lend Pon your ear. atención a lo que Dios te está hablando. Lend your ear to what God is speaking. No es mi boca, es la boca de Él. It's not my mouth, but it's Es su God's. palabra. It's His word. Si tú me conoces, And if you know me, tú vas a saber que yo soy como tú that you'll know that I'm like you. y que también me desanimo, That sometimes I get que discouraged. también me enojo, I still get que angry. también me canso, I also get que también me tired. decepciono. I also get Y discouraged. si tú me ves así, And if you see me like that, sabes que no vas a permanecer. you will not remain. Pero si tú me ves But if you see me como una mujer de Dios, like a woman of God, que solo soy un instrumento ahorita that I'm simply an instrument para traerte la palabra, to bring you forth the word of God, vas a ser bendecido. then you will be blessed. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, gracias.